Luzon? Oo. Maynila City? Oo. Okay. Manila, Alabang, Muntinlupa, Pasig, Mandaluyong, Quezon City, Malabon, Las Piñas, Pasig, Taguig. Puro Metro Manila. Oo. Isa pa, dali. Pasay. Sige lang. Oo. Yung kamay. Ano na? Metro Manila, no? City. Oo. Muntinlupa, Mandaluyong. Oo! Sa Mandaluyong, Shaw Boulevard. Ano? City. Sa Mandaluyong. Mandaluyong City. Okay, next. City sa Mandaluyong. Visayas. Hindi. Outside Philippines. International Asia. Indonesia. Hindi. Thailand. Hong Kong. Hindi country. City. Oo. City sa ibang bansa. City sa Asia. Oo. Hong Kong. Taiwan. Korea. South Korea. Ano? Sa loob ng Korea. Saan to? Incheon. Oh my God. Diretso tingin. Diretso na tingin. Oo, city sa Korea. Oh my God. Hindi pa ako nakapunta ng Korea. Pass next. Pass daw. Pass. Okay. International country. Hindi. Sa Philippines. Yes. Nasa Luzon. Visayas, Mindanao. Visayas, Cebu City. Lapu-Lapu, Mactan. Hindi. Town. Town. Barangay. Hindi. Ano? Barangay, hindi. Town, hindi. Malapit. Hindi. Pero lugar. Pinupuntahan. Tourism, ganyan. Teka! Kawasan Falls. Island. Time's up. Basta magtatanong.